जय श्रीराम पिलामाने आज आम जानिबा विलुप्त प्राय कौन कौन सबू आम आधुनिक जुगरे पाद थापिला परे विलुप्त हो जाइछि। आधुनिक जुगरे लोक माने केउ केउ गोल्डन मोमेंट्स गुड़िक भूली गलेनी से सबू आज आम शायरी माध्यम रे मने पकेइबा। आउ जो कथा गुड़िक हजिगलानी से सबूर आम पुनरुद्धार करने निश्चय चेष्टा करवा। से ए भिडटी मु नहीं आसी आउ चैनल जदि नुआ था ताहले निश्चय सब्सक्राइब करनेब आउ लाइक टी करिवो भिडटी भल लगे लाइक करिवो आउ शेयर करिवो आउ कमेंट करबा पई जमा भी भूलिबनी। ताहले चलो डेरी न करी कौन सबू माने आमर ए आधुनिक जुगरे आम पाद थापिला परे हजिगलानी से सब गुड़िक आम जानिबा। लेट्स स्टार्ट। कमार शाल हल लंगल लाउर थाल कौड़ी खेल एसबू ताने कमार आउ शाल नाई हल लंगल भी एबे हजिगलानी लाउर थाल भी एबे हजिगलानी कौड़ी खेल भी एबे हजिगलानी। पतर पोथी मंगल तिथि बंधु अतिथि दुखर साथी एबे विलुप्त प्राय एसबू हजिगलानी। एबे कौन आमे पोथी पत्र पाई परिबा कि आउ एबे कौन आमे से मंगल तिथि पाई परिबा कि जो समय गोटे शुभ मुहूर्त बाहरी थाए से सब कुआडे हजिगलानी ना। आउ आमे कौन एबे दुख समय साथी टीए पाई परिबा कि समस्ते तो स्वार्थपर पालटी गलेनी आउ पाई परिबा नाही। तापरे अछि पाद अलता रिबन फिता बरडा छता मंजा राइता विलुप्त प्राय एबे आमर रिबन फिता हजिगलानी आउ बरडा पत्र रे जो छता बनती सेटा भी हजिगलानी आउ आम मंजा राइता भी विलुप्त प्राय। कलम काली घर छाली गायक अली चंदन थाली विलुप्त प्राय आमे जो इंक जोटा सही द्वातरे लिखुथिले सेटा पाई परिबानी। आमे घर छाली जोटा कि आम नड़ा छपर घर छाउथिले से घर भी आमे पाई परिबा नाही। गायक अली चंदन थाली मध्य आमे आउ पाई परिबा नाही एसबू हजि गलानी। बुढ़ा संखारी कहानी परी पूजा बाछुरी सहिष्णु नारी विलुप्त प्राय आउ बुढ़ा संखारी गाँ को संखा बिकी आसु नाही आउ से परी राइजर कहानी जेजेमाता नाती नातुणी को कहू नाही आउ से बाछुरी को आउ कही मने पकऊ नाहंती आउ से नारी को आउ सहीबार गुण नारी पाखरे आउ नाही। संज गोधूली पिठा चकुली रजर दोली देवता बली विलुप्त प्राय धान बेंगला अमल खला तेलर पला कूओ उझुला विलुप्त प्राय। देख पिला माने आउ बेंगला देकी आमे धान मोड़ेकी घर को आणु नाहंती मेसिन साइज रे सब हो जाउची। अमल खला सेते बेले जो खला चांची खला को लिपि खला रे गोटे पूजा होथला सेटा भी आउ नाही। तेलर पला आउ एबे में तेलर पला पाई परिबानी आउ आमे कूओ रे जो गोटे तेंडा लगी थाए पिला माने से तेंडा साइज रे दोली भी खेली थांती झुलना सेटा जो माने सेई टाइम रे जानी थिबे से सब एबे हजि गलानी। कृषि दर्शन रेडियो गान खणी रे धान कुणिया पान विलुप्त प्राय एबे आमे दूरदर्शन रे कृषि दर्शन देखुथिले आग काल रे एबे आउ केही देखु नाहंती। रेडियो रे गीत सुनिबा पई बहुत भल पाउथिले किंतु एबे आउ केही रेडियो को पसंद करू नाहंती। खणी रे धान धान आग काल रे कोन करूथिले सब लुचेई की रखुथिले भविष्यत रे काम देबो बोली आउ से सब नाही। कुणिया पान कुणिया आसिले आग कोन करूथिले पान दउथिले खाइबा पई एबे पान भी कुआडे हजि गलानी। शगड़ गाड़ी गुणी गारुड़ी पारांक भाड़ी बोईद नाड़ी विलुप्त प्राय आउ से शगड़ गाड़ी गाँ रे जो कें कटकट करी जाउथिला ताकू भी आमे आउ देखिबाकू पाइबानी। आग काल रे कोन करथिला भूत प्रेत लागुछि बोली गुणी गारुड़ी करथिले एबे आउ गुणियाकू भी आमे देखिबाकू पाइबानी। पारांक भाड़ी आग प्रत्येक घरे पारा माने रहिबा पई भाड़ी करूथिले किंतु एबे भी नाही। आउ बोईद आग नाड़ी छुई की केउ रोग होईछि कहि देउथिला एबे आउ बोईद को आमे देखिबाकू पाइबानी। धर्म बंधु सिंदूर बिंदु पखिया कांधु नष्टिक हिंदू विलुप्त प्राय।
ଢିଙ୍କି ପାହାର ପାଲିଙ୍କି ବର ଡାଆଣି ଡର ଭୂତ ନଜର ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଦେଖ ଆଗ କାଳରେ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଢିଙ୍କି ଥିଲା। ଏବେ ଢିଙ୍କି କ'ଣ କହିଲେ ଛୁଆମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି। ପାଲିଙ୍କି ବର ଆଗ କାଳରେ ବର କ'ଣ କରୁଥିଲା ପାଲିଙ୍କିରେ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ବୋହୂକୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା, ଯେଉଁ ସବାରିରେ ନେଇକି ଆସୁଥିଲା। ଏବେ ତାହା ବି ଆଉ ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି ହେଲା ତ ବାହାଘର ହେଇଗଲା। ଡାହାଣୀ ଡର ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ଡାହାଣୀମାନଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ ଭୂତ ନଜର କରୁଛି ବୋଲି। ଯଦି ଭୂତ କାହାଣୀ ଶୁଣିବ ତାହେଲେ ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିଲେ ଆଉ ଡାହାଣୀ ବି ଲାଗୁଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଡାହାଣୀକୁ ବି ଡରୁନାହାନ୍ତି। ବରଡ଼ା ଚଟ ଗୁରୁଜୀ ଛାଟ ଖଡ଼ି ସିଲଟ ଝିଅଙ୍କ ଜଟ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ବରଡ଼ା ଚଟ ଆଉ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ଛାଟ ଆଗ ଯେଉଁ ଗୁରୁଜୀଙ୍କ ମାଡ଼ ଖାଇ ପିଲାମାନେ ସୁଧୁରି ଯାଉଥିଲେ, ଏବେ ଆଉ ସେଇଟା ନାହିଁ ରେ ବାବା। ଖଡ଼ି ସିଲଟ ଏବେ ତ ପିଲା ଜନ୍ମରୁ ପେନ୍ ଆଉ ଖାତାରେ ଲେଖିଲା, ଖଡ଼ି ସିଲଟ କ'ଣ ଲେଖିବ। ଝିଅଙ୍କ ଜଟ ଝିଅଙ୍କ ଜଟ ମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ। ପିଲାମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଭାଲୁ ନଖ ସେଥିରେ ବି ଝିଅମାନଙ୍କ ଜଟ କରିକି ଚିଡ଼ାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଝିଅମାନଙ୍କ ଜଟକୁ ନେଇ ଅନେକ କାହାଣୀ ଅଛି, ଅନେକ କଥା ଅଛି। ଚୁଲିରେ ଜାଳ ଫୁଙ୍କିଲା ନଳ ହାଣ୍ଡି ପଖାଳ ଢିଙ୍କି ଚାଉଳ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଏଇଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର କାମ ଥିଲା। ଚୁଲିରେ ଜାଳ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବା, ନଳ ଫୁଙ୍କି ଫୁଙ୍କିକି କାଠରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରିକି ରୋଷେଇ କରିବା, ହାଣ୍ଡିରେ ତାର ଦିନ ପୁଣି ବାସି ପଖାଳ ଖାଇବା, ଆଉ ଢିଙ୍କି କୁଟି କୁଟିକି ପାହାନ୍ତାରୁ ଉଠିକି ଢିଙ୍କି କୁଟି କୁଟିକି ଚାଉଳ ବନେଇବା। ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେତେବେଳେ ମୋ ମା ମୋତେ ଏସବୁ ଷ୍ଟୋରି କହେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଥିଲା, ଢିଙ୍କିରେ କୁଟିବ ଚାଉଳ ବାହାର କରିବ, ତାପରେ ରୋଷେଇ ହେବ। ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଦିନ ଥିଲା। ଗୋବର ପାଣି ଆଈ କାହାଣୀ ମାଟି ଘୋଡ଼ଣୀ ମାଠିଆ ପାଣି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଆଗ କ'ଣ ଦୁଆରେ ଗୋବର ପାଣି ଦେଲେ ଯାଇ ଘର ଶୁଦ୍ଧ ହେଉଥିଲା। ଆଈ ମା କାହାଣୀ କହୁଥିଲେ ନିଦ ଆସି ଯାଉଥିଲା। ମାଟିରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ତିଆରି ହେଉଥିଲା ଆଉ ମାଠିଆ ପାଣିରେ ମାଠିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ମାଠିଆ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଯାହା ଘରେ ଦେଖିବ ଆକ୍ୱାଗାର୍ଡ଼, ହାତ ବିଞ୍ଚଣା ବାହା କାନ୍ଦଣା ହେନ୍ସ ମସିଣା ଶିକା ଚାରଣା ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଏବେ ସବୁ ହଜିଗଲାଣି। ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବାହା ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କୁଣିଆ ଖାଇ ଯାଉଥିଲା କାନ୍ଦୁଥିଲା, କି ଶାଶୁଘରକୁ ବିଦା ହେଲା ବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ସେ ଗୀତ ଘୋଷୁଥିଲା କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଉ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ଏବେ ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଏସି କୁଲର ହେଲାଣି, ଆଉ ହାତ ବିଞ୍ଚଣା କ'ଣ ଦରକାର। ଆଉ ଆଗ ଗୋଟେ ମସିଣା ଥିଲା ହ୍ୟାନ୍ସ ମସିଣା, ଏବେ ତ ଭେରାଇଟି ମସିଣା ଆସିଲାଣି, ମସିଣାର ହିଁ ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନାହିଁ। ଶିକା ଚାରଣା ଚାରଣା କହିଲେ ଯେଉଁ ଚାରିଣୀ ଆଠିଣୀ ଦଶ ପଇସି ଏସବୁ ବି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। କାଠ କଠଉ ଚୁଲି ପିଠଉ ଲେଖା ଚିଟାଉ ପକ୍ଷୀ ଜଟାୟୁ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଦେଖ କାଠ କଠଉ ଏସବୁ ଚପଲ ପିନ୍ଧିଲେ, ଚୁଲି ପିଠଉ ଚୁଲିରେ ଯେଉଁ ପିଠଉ କରିକି ଯେଉଁ ଝୋଟି ଦିଅନ୍ତି, ସେସବୁ କୁଆଡ଼େ ହଜିଗଲାଣି। ତାପରେ ଲେଖା ଚିଟାଉ ପକ୍ଷୀ ଜଟାୟୁ ଏସବୁ ବି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ବିବାହ ଝୋଟି ପିଲାଙ୍କ ଖଟି ପଲମ ରୁଟି ରିବନ ଚୁଟି ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଆଗ କାଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ବାହାଘର ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ସାହି ପଡ଼ିଶାରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିକି ଘରେ ଝୋଟି ଦେଉଥିଲେ, ଘର ପୁରା କାନ୍ଥ ସାରା ଝୋଟି ଦେଉଥିଲେ, ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ କ'ଣ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର କରିଦେଲେ ପଳେଇ ଗଲେ ଏମିତି। ଆଉ ଆଗ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ପିଲାମାନେ ବସିକି ଖଟି କରୁଥିଲେ, ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ, ବିଷ ଅମୃତ ଦୌଡ଼ି ଖେଳ, ବାଇଡେଗାଣି, ଏମିତି ଅନେକ ଖେଳ ଖେଳୁଥିଲେ। ଏସବୁ ହଜିଗଲାଣି। ଶିଳ ବାଟଣ ଛାଇବା ଛଣ ପଡ଼ୋଶୀ ତୁଣ ମାପ ମୋହଣ ଏସବୁ ହଜିଗଲାଣି। ଆଉ ଶିଳପୁଆରେ କେହି ବାଟୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ହେଲା ତ ସମସ୍ତେ ବାଟିଲେ। ଆଉ ଛଣ ଯେଉଁ ଛାଇବା ଛଣ, ଏବେ ତ ଯାହା ଘର ଦେଖିବ ଛାତ ଘର, ଆଉ କାହାର ଛଣ ଘର ନାହିଁ। ପଡ଼ୋଶୀ ତୁଣ ଏବେ ପଡ଼ୋଶୀ କହିଲେ କେହି ଚିହ୍ନୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଗ ପଡ଼ୋଶୀ ଯଦି ମାଛ ରାନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଆଣିଦେବେ, ଯାହା ବି ତିଅଣ ହେଉଥିଲା ପଡ଼ୋଶୀ ଘରକୁ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ସେସବୁ ନାହିଁ, ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଚଟ ଆସନ ଅକର ପାନ ସାଧୁ ସମ୍ମାନ ଭିକ୍ଷୁକୁ ଦାନ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଏସବୁ ଏବେ ହଜିଗଲାଣି। ଶିକାରେ ଦହି ଲଙ୍ଗଳ ମହି ପୁରାଣ ବହି ଉଖୁଡ଼ା ଖଇ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ। ଏବେ ଆଉ ଶିକା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଶିକା କ'ଣ
आग शिकारे दही रखुथिले तापर लंगल मही मही कहिले कौन सेटा गोटे लंबा काठटे सेटा बलद टाणी टाणी कि नेब से ठिया हेकी आम जो खेत को पूरा सम्मान करा जिवो सेटा हला मही तापर आसिला पुराण बही एबे बही अछि समस्त घरे किंतु पढ़िबा पई कहा पाखरे समय नाही उखुड़ा खई आग प्रत्येक पूजा पर्व पर्वाणी रे आम उखुड़ा नहेले पूजा हेबो नाही कूअरु पाणी बहु ओढ़णी पर्वपर्वाणी गाई तोराणी विलुप्त प्राय एबे आउ कौन किए कूअरु पानी काढुची जहाकू देख मोटर बोरिंग वेल बोरवेल महानदी पानी एमती सोलार पंप पानी तापर बहु ओढ़णी बहु जो दिन आसीबो से दिन ओढ़णी दे देबो बस सरला तापर बहु किए सी पर्वपर्वाणी एबे पर्वपर्वाणी अछि किंतु आग काल रे जो पर्वपर्वाणी पालन होथिला एबे से सब नै एबे सब बस देखाणिया लोक देखाणिया गाई तोराणी आग कौन होता गाई को खावाई सकाल संजरे आम तोराणी बनईकी गाई को दिया एबे तो पिला तोराणी कहले कौन जानी भी नहांती चिल सागुणा कांथरे ठणा खोलुओ घणा कांथ आलणा एसबू आई आउ नाही चिल सागुणा सागुणा और चिल को देखा पाइबानी कांथरे ठणा ठणा कहले तो कौन कांथ मानकर कौन कहते आग कहल सब चुली कौन कहते झर झुलका झुलका करुले आउ खोलुओ घणा आउ कौन कांथरे आग आलणा करुले एबे आउ से सबू नाही लुण काठुआ माटी माठिया नई घाटिया रसी खटिया एसबू कुआड़े विलुप्त प्राय माँ पणत कंकण हाथ केंदरा गीत नाउरी कात एसबू विलुप्त प्राय बती लंठन बटुआ पान पोई मथान अमार धान एसबू विलुप्त प्राय ताले पिला माने किछि जिंस विलुप्त हो गलानी आम पई भलो किंतु अनेक किछि विलुप्त हो गलानी जहा कि आम पई बहुत क्षतिकारक तेणु आमे से सब को पुनी पुनरुद्धार करबा पई चेष्टा करबा बोली मोर आशा आ समस्ते ए वीडियो देखिला परे निश्चय चेष्टा करबा आमे विलुप्त गुडी को आमे पुनी नै आसीबा थैंक यू।